रिमोट काम नहीं चला वायर खींचनी मिल गई ये फोन नहीं बाकी यार मानो दोनों से बाहर कोई भगवान अंतर्जामी माया बलरे सठिक जररे ना पुरा को था क्या तुमको क्या छले के छुआ गया कोई घोटा बुझावे बोल के तो आया जानला का मने मुते कहबे ओ नहीं जानला का मने अपन को कहबे इटा तो को था गया होते तू मां की लग्न रे जन्म कले होते देखिदा लागिया कृष्णଙ୍କୁ ଧରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ये कोता हला न तुई कहीं 100 रुपया रे ये मां का कथा है इबा कान्हू के देखलू न भाई तू ये मां बिना कोन के खबर मुई तो 3 दिन हलानी हमरा वालो ये मां रे ये मां भाई तमिलनाडु में जाई छिले के हेलो मुई भी देखो के हमरा वालो ये मां कानू ना देखा ये बाबा
ଆଗ ଦେଖା ମୁଇଁ ଲଲିତା ଆଗ ଅଛି ଗো ନେମିକି ଆଗ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ବା ନୁହେଁ ଏ ମା ବୁଆ ତୁମେ ବି ହେଇଛ ଇଆଡ଼ ଦେଖ ମା ଆଗ ଏବେ କେନ୍ତା ବୁଲି ବୁଲା ନି ଯିବାର ଗো ଆମର ଘରକେ ନି ପାରବା ବାବା ଗো ହେ টলি টেম্পু ହେଲେ ରିଜର୍ଭ করব তো পয়সা মই দেবি না পছে হ্যাঁ মোর না লেখাই নি দিও হ্যাঁ হ্যাঁ হেই যো କୁଆଡ଼େ ଆସିଛ? ଆଗ ଦେଖ ତ 1 କେଜି ହେଲେ ବି 5-5 ଆମେ ଖବର ପାଇଲୁ হয় যেতে কানহু পেপর হয় নি বি দেখো তো ভেট পড়বার আমি গো দেউরু ছুজেনি পাও ଗୋପୀ ମାନେ ଲୋ ମୋ ପୁଅ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ 4 ଦିନ ହେଲାଣି 64 ଜ୍ୱର ଏ ମା କେତେ ଗো ଏ 60 କେ ତାର অভ্যাস আগ দেখা আগ বনে নেই থর কেন এটা রখমি গো চলু চবুলু জুনালা গহনা গুটা দেতিন হয় আগ সে সজিয়া গ্রুপ আমি নি করি হ্যাঁ ও সজিয়া সজি লোগ এটা নিজে কা কইছে সজি ଦିନ ଯେତେବେଳେ ହେଲା হ্যাঁ ପୁଅକୁ ଜ୍ୱର ହେଉଛି হ্যাঁ ତୁମେ ଦେଖିବ କେମିତି এনা সঙ্গ ଜାଣିନ ଗୋପୀ ମାନେ ଯେ କଲେ ଗମନ କଲେ ଗମନ ଗୋପୀ ମାନେ ଯେ देख तो रे पैंट फिरने चाहा तो बाबू ଗୋଟିଏ କାମ କର आगो केहुना लागो ଗୋଟିଏ କାମ କର ଯେତେ ଔଷଧ କଲି ଓଟା କେବେ ଆରୋଗ୍ୟ ହେଲା ए मारो ଗୋଟିଏ କାମ କର ଗୋପପୁରରେ କୋଉଠି ଯଦି ପଦ୍ୟଟିଏ ଅଛି ଖୋଜିକରି ଆଣ जोरे भगवान खुजी मालो ए बही खुजी मा आगो नुसर पैतिला केते लागु के धरी करी ए बाबू के चोटे नि दिना हमु केते खावा ଗୋପୀ ମାନେ अच्छा କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ हां ଏ ବର୍ଷିନା रोदो देवसी